बिहारात महागठबंधनाचो धूप जालो, काँग्रेसीची तर नाचक्की। बिहारात नाचक्की जायत असताना गोंयांतूय काँग्रेसीचे 12 प्रेस्तार जाल्यात अशें म्हटले जाल्यार ते चुकीचे थारचे ना। या सगळ्यात आनीक एक एपिसोड गाजता तो मांद्रेचो आदलो सरपंच आनी विद्यमान पंच ॲडव्होकेट अमित सावंताचे गोवा फॉरवर्डांतल्यान हाकालपट्टीचो आनी तेच दिसा सांजे सावंताचो म्हापशेच्या काँग्रेस कार्यालयात जाल्ले प्रवेशाचो। कांय दिसा फाटींच गोवा फॉरवर्डात प्रवेश केल्ले ॲडव्होकेट अमित सावंताचो बेभरवशी राजकीय स्वभाव पळोवन विजयान चाल खेळ्ळी आनी सावंताक पक्षांतल्यान निलंबित केलो। राजकीय सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अमित सावंत खंय काँग्रेसीत प्रवेश करपाचो आशिल्लो। ही गजाल विजयाच्या खेम्याक कळ्ळी आनी गोवा फॉरवर्डान अमिताची पयलीच विकेट उडयली। की वेगवेगळ्या स्तरांसून मांद्रे मतदारसंघांसून वेगवेगळ्या लोकांचे मेसेजीस कॉल्स येवपाक लागले की तुम्ही ज्या मनशाक घेतल्यात त्या मनशाचे लागेबंदे हे संबंध भूसंपदेशी याचे जमीन घोटाळ्याशी किंवा जमीन रूपांतराशी मोठे दाटगे संबंध असतात। अशाच मनशाशी ह्या व्यक्तीचे संबंध आणि हे संबंध आमकां मांद्रे गांव किंवा मांद्रे मतदारसंघ किंवा पेडणे तालुका हाका घातक ठरू शकतात। त्याच्यामुळे जेन्ना हो रिपोर्ट आम्ही पार्टी चिफांकडे पावयलो तेन्ना आम्ही अशा एका निर्णयाचेर येयले की एक तर सस्पेंड करचो पार्टीनसून। गोवा फॉरवर्डात हालींच प्रवेश केल्ले अमिताचे काँग्रेस प्रवेशाक फूस आशिल्ली ती खुद्द काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराची म्हूण गोवा फॉरवर्डान आरोप केला। पाटकार लव सावंत म्हूण विजयाचो मार्मीक टोलो। Because that is a clear indication. See, somebody whom we as a ally, we are pre-poll allies of the Congress. Before 2022 election, much before Amit Patkar even thought of becoming the PCC president, we are allies of the Congress. We are throwing somebody out of our party for what we believe are suspicious links with the land mafia. We throw him out in the morning and you take him in the evening. How would it look? Other than the fact that Patkar loves Sawants. आपले राजकीय अस्तित्व शाबूत दवरपाक ॲडव्होकेट अमित सावंतान कशे तरी हातपाय बोडोवन म्हापशेच्या काँग्रेस कार्यालयांत प्रवेश करून घेतलो। मात अमित सावंताचो हो काँग्रेस प्रवेशूय रद्द केल्ल्याचे गोवा डेस्क इन्चार्ज माणिकराव ठाकरेन जाहीर केल्ल्यान पाटकाराची अपरिपक्व राजकीय खेळी सपशेल फेल थारली। ते वटेन पक्षांतल्यान निलंबित केल्लो ॲडव्होकेट अमित सावंत दीपक कळंगुटकाराक पत्रकार परिशद घेवपाची आवाहना करता। जेणी कोणी घेतल्या पळय तेणी असो व्हिडिओ काडपाचो न्ही, पत्रकार प्रेस घेवपाची आनी कितें आसा न्हू म्हज्या बाबतींत ते जाहीरपणान तेंच्यांनी दिवपाचें। तमाम गोंयच्या जनतेक पळोवनी म्हजी कांय हरकत ना। म्हाका खबर आसा हांव म्हज्या मना कडेन कितलो प्रामाणीक आसा पळय हें म्हाका खबर आसा। तरी सुद्दां जर कोणाक दिसता की हांव खंयचे गोश्टी चुकीचे करता म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी वीथ एविडन्स म्हणटात तसो जे कोणी उलयला, तुवें आतां दिपकाचें सांगलें, दीपक आमचो फ्रेंडूच, कळ्ळें, फ्रेंड हो फॉर एवर फ्रेंडूच उरता। बट तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट केलो इट वॉज अ हार्ट टचिंग म्हणटात तसो, तो जो म्हणटा तसो स्टेटमेंट आय वॉज शॉक। आनी तेका लागून जर तेंच्या कडेन जर कितें आसा जाल्यार तेंच्यांनी स्वता एक प्रेस घेवपाची आनी ते सगळे जाहीर करपाचे, कळ्ळें, म्हजें कोणा कडेन कितें कितें कनेक्शन सगळें जाहीर करपाचें आनी ताच्या नंतर हांव तेका रिप्लाय दिता। पण हेचेर सविस्तरपणान रिप्लाय हांव तेन्नाच दिवं शकता कित्याक म्हाज्या इंडक्शन जे आसा पळय तो पार्टी चिफाच्या उपस्थितीन जाल्लेले गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाय सर, एंड आय हायली रिस्पेक्ट हिम टू हीज नॉलेज एंड ऑल, कळ्ळें। सो तेका लागून तेंच्यांनी म्हजेर कितेंच कमेंट केल्लो ना आनी लोकल आमचो मित्र जो दीपकान जो कमेंट जो केला पळय ताचेर हांव प्रतिक्रिया दिवपाक रेडी आसा। पण तेंच्यांनी प्रेस घेवपाची, सगळे हाडपाचें कितें आसा तें आनी सगळे जनतेच्या मुखार हाडपाचें, कांयच हरकत ना। ब्युरो रिपोर्ट, द वॉयस फॉर गोंय।